अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। ये एक पेपर है मेरे सामने, इसको मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो स्टडी है वो इतनी ओल्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 2006 वाली स्टडी है, और ये स्टडी जो है आप 2020 में अगर भेजेंगे तो इसके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अब ये लिखा हुआ है डिफरेंट पैरामीटर्स, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग बताई गई हैं एब्स्ट्रैक्ट में, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको आपने साथ एक्सप्लेन करना है। जैसे हेड लेंथ है तो इसके साथ आपने इसकी वैल्यू, इसके साथ इसकी वैल्यू को एक्सप्लेन करना है। सेम इसमें उसके बाद जो है, जैसे ये आपने बताया है, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया है, प्रोटीन कंटेंट्स इतने हैं, लेकिन जितनी वैल्यूज़ हैं उनके साथ आपने उनके यूनिट्स भी बताने हैं। अब वाटर कंटेंट या प्रोटीन कंटेंट्स, इनके साथ इनके यूनिट्स नहीं बताए गए, इनके यूनिट्स भी आपने बताने हैं। और यहाँ पर भी आपने इनके सब के जो यूनिट्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, किस यूनिट में ये चीज़ें ली गई हैं। अगर सब का यूनिट एक ही है तो आपने एंड पे इसको अलग एक सेंटेंस में बता देना है कि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, जिसमें भी आपने लिए हैं। और जो कीवर्ड्स हैं वो सारे आपने डबल वर्ड में यूज़ नहीं करने, मतलब इंडस रिवर नहीं यूज़ करना। जिस तरह गाजी घाट है आपने ये यूज़ नहीं करना। एक्सटर्नल मॉर्फोमेट्री है, आपने डबल कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने। उसके अलावा आपने जब भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो उसके एंड पे आपने स्टडी सिग्निफिकेंस लिखनी है कि इस स्टडी की क्या इम्पोर्टेंस है, और इसकी नोवेलिटी लाजमी लिखनी है कि इस स्टडी में नया क्या किया जा रहा है। ये तो थोड़ा था एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। उसके बाद जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन आपने मोस्टली जो होते हैं इंट्रोडक्शन के 4 पैराग्राफ्स आपने यूज़ करने हैं। इंट्रोडक्शन पे किस तरह पेपर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं उस पे मैं ना एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसको कंसल्ट कर लें। और इंट्रोडक्शन में भी आपने ओल्ड रेफरेंसेस नहीं यूज़ करने, लास्ट 5 ईयर्स के जो रेफरेंसेस होते हैं आपने वो यूज़ करने होते हैं इसमें। जिस तरह अब 2020 है तो आप कोशिश करेंगे 2015 के बाद के रेफरेंसेस यूज़ करें, या आप कम से कम 2010 के बाद में लास्ट 10 ईयर्स के रेफरेंसेस यूज़ करें। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है ये बड़ा लेंथी है। आप देखें 2 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, तो आप कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन में मेन जो बातें हैं वो आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। और मोस्टली जो इंट्रोडक्शंस होते हैं वो 4 to 5 पैराग्राफ्स में होते हैं। जैसे ये एक पैराग्राफ है, इस तरह के आपने 4 पैराग्राफ्स जो हैं वो आपने यूज़ करने होते हैं किसी भी रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन के लिए। आपने एज इट इज़ जो है इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता। उसके बाद हम आ जाते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स पे। तो इसमें भी आपने जो है जैसे ये बताया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें यही है कि आपका प्लेजरिज्म वगैरह ना हो, और प्रोटोकॉल्स जो हैं ये भी आपने ठीक लिखे हुए हैं। इसमें जो है आपका प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी आपके प्रोटोकॉल जो हैं वो क्लियरली मेंशन्ड हों कि ये प्रोटोकॉल है, और विद रेफरेंसेस हों, और वो जो आपके रेफरेंसेस हैं वो जब के हैं, जैसे ये 1972 है तो इसमें आप ओल्ड रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल सब पुराने होते हैं। अगर कोई नया प्रोटोकॉल है तो आप उसका नया रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोटोकॉल हैं उसमें ओल्ड रेफरेंसेस ही यूज़ किए जाते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो पुराने हैं या नए हैं। डिस्कशन की बात करते हैं तो डिस्कशन आपने डायरेक्टली इस तरह शुरू नहीं करनी। मीन वैल्यू
تو ڈسکشن کے لیے بھی ایک میری ویڈیو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈسکشن کس طرح لکھنی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں اس کے بارے میں۔ اب جو جیسے یہ ڈیٹا انالیسس ہے تو یہ آپ نے اینڈ پہ دیا ہوا ہے، یہ آپ نے اینڈ پہ نہیں دینا، یہ آپ نے مٹیریلز اینڈ میتھڈز میں ہی دینا ہے کہ آپ نے کون سی اسٹیٹ اپلائی کی ہے۔ کنکلوژن کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے نویلٹی اور سگنیفیکنس اینڈ پہ ایکسپلین کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے آپ نے جو فارمیٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے ٹھیک فارمیٹنگ کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ فارمیٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی، ٹیبل کی فارمیٹنگ اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہیں یہ سائڈ پہ ہیں جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر، اور اس میں گیپ بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اس کو گیپ کو ہم ختم کریں گے، مین اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم اس میں جیسے یہ ہے اس گیپ کو ہم ختم کریں گے۔ یہ سارے آپ جو یہ آپ نے ختم کرنے ہیں اس طرح، اور آپ نے جو اس میں پلس مائنس کے سارے گیپس آپ ختم کر دیں گے، اور ان کو جو آپ کی جو ارینجمنٹ ہوگی یہ سینٹرل ارینجمنٹ ہوگی یہاں سے اس طرح۔ تو یہ جو اس میں رینج کا لیے یوز کیا گیا ہے، اس طرح کہ آپ نے یوز نہیں کرنے، سمپلی آپ نے اس طرح رینج بتا دینی ہے۔ یہ اس طرح اس میں آپ گیپ دے سکتے ہیں، ایک گیپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو فارمیٹنگ ہے یہ بھی آپ نے ٹھیک کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے جو یونٹس ہوں گے وہ بھی آپ نے ساتھ ایکسپلین کرنے ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے جو آپ نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا ہے اس کو آپ نے ادھر ہی ایکسپلین کرنا ہے۔ اگر کوئی ویلیو ہے، پی ویلیو ہے یا بی ویلیو ہے جو یہ شو کر رہی ہے کہ یہ کس لیے ہیں، کون سی ویلیو انکریز ہے یا کون سی ڈیکریز ہے، یا جیسے کوئی لیٹر وغیرہ ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، وہ آپ نے یہاں پہ ہی لگانے ہوتے ہیں۔ جس طرح اس پیپر میں آپ دیکھیں گے یہ یہاں پہ الگ جو ٹیبل دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا بی ویلیو۔ اب یہ جو بی ویلیو ہے یہ جو ایکسپلین کر رہی ہے جس چیز کو بھی آپ یہ سامنے اس کے لکھ کر اس کو الگ ایکسپلین کریں گے، یہ والا پورا جو ٹیبل ہے یہ آپ یوز نہیں کریں گے۔ یہ نان سگنیفیکنٹ ہے تو آپ اس کو ادھر ہی بتائیں گے کہ یہ نان سگنیفیکنٹ ہے، یہ ٹیبلز آپ یوز نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح یہ ٹیبل ہے، اس کی فارمیٹنگ بھی آپ ٹھیک کریں گے۔ جیسے اس میں یہ دیا گیا ہے 7 یونٹ دیے گئے ہیں، تو یہ یونٹ آپ نے ٹھیک دیے ہیں، لیکن یہ فارمیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی گیپس ہیں۔ اسی طرح یہ ٹیبل بھی یہاں پر نہیں آئے گا، یہ بھی اس ٹیبل کو ایکسپلین کرنے، اس ٹیبل کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ سیم یہ سب ٹیبل اسی طرح ہیں، آپ اتنے زیادہ ٹیبل نہیں یوز کریں گے۔ اور اب اگر آپ گراف یوز کر رہے ہیں تو اس طرح کے آپ گراف جن کی ریزولوشن بہت کم ہے وہ گراف نہیں یوز کریں گے۔ آپ نے گراف کے لیے بھی میری ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گراف کس طرح بنانے ہیں اور ریزولوشن اس کی کیا ہے، رکھی جاتی ہے، کس طرح ہم ان کو سیٹ کرتے ہیں، پینلز میں ہم کیسے سیٹ کرتے ہیں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی جو ریفرنسز ہیں وہ جرنل کے مطابق آپ نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کا جو پیپر ہوگا فارمیٹنگ آپ نے ساری جس جرنل میں بھیجنی ہے اس کے مطابق کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ سو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔